اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد کر ذکر مدینے والے دا ادریس بلائی تیری کر ذکر مدینے والے دا ادریس بلائی تیری ایک بار تو بڑھ جا سونے دا ایک بار تو بڑھ جا سونے دا تیرے ساری خدائی تیری اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم کوئی بھی بھائی خاموش نہ ہے چاہے دھیمی آواز سے پڑھے لیکن درود پاک ضرور پڑھے پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جتنے نبی دا ڈیرا ہے اتنے رہتا سدا سویرا ہے جتنے نبی دا ڈیرا ہے اتنے رہتا سدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینو چھڈ دے اوے تے میرا اے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد دیا در پالائی جا جویں من دا یار بنائی جا دیا در پالائی جا جویں من دا یار بنائی جا تینوں ایک میں کم دی گل دساں تینوں ایک میں کم دی گل دساں سونے تے درود پہنچائی جا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا جب حسن تھا ان کا جلوہ نما انوار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا ایک سمت علی ایک سمت عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں ان جگمگ 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 ان جگمگ جگمگ تاروں میں اس چاند کا عالم کیا ہوگا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی
अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूल से आला हमारा नबी, कल्लो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, मांगने वालों हमको तो यो चाहिए, मांगना और किसी से भी क्यों चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, कौन देता है देने को मोह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला